Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir die Lektion 1 des A2-Niveaus weiter. Unser heutiges Thema ist kausale Nebensätze. Oke, jadi judul kita kali ini adalah anak kalimat penyebab ya, penyebab kausal itu penyebab. Nah, jadi kita lanjut, apa itu Nebensatz? Jadi ini adalah pertama kali kalian mengenal Nebensatz ya. Jadi Nebensatz itu adalah anak kalimat. Nah, kalau ada anak kalimat pasti ada juga induk kalimat. Namanya apa? Hauptsatz ya. Hauptsatz itu induk kalimat. Jadi kita lanjut, Hauptsatz, Nebensatz. Nah, jadi struktur Hauptsatz itu ada subjek, verb, objek atau Angabe atau bisa keduanya, kemarin udah kita bahas ya ini. Dan untuk objek, Angabe atau subjek kalian bisa ubah posisinya, misalnya menjadi posisi pertama atau ketiga. Yang penting kata kerja harus selalu posisi kedua. Nah, itu udah kita bahas kemarin. Nah, kalau Nebensatz gimana? Jadi dia subjek harus tetap di posisi pertama, dan nanti kalian perhatikan ini aja. Kata kerjanya itu harus diletakkan di akhir, am Ende. Untuk menghubungkan antara Hauptsatz dan Nebensatz, kita butuh namanya konjungsi ya. Konjungsi atau kata hubung itu ada dua ya, weil atau da. Nah, ini kita kebetulan kan bahasnya yang kausal dulu, yang berarti Nebensatznya ini nanti berisi sebab dari kalimat utama. Nah, makanya itu kita butuh weil atau da, ini artinya karena ya. Karena itu akan nanti menerangkan sebab dari kalimat utama, seperti itu. Nah, jadi contohnya gimana? Di sini saya sediakan dua kalimat ya. Nah, di sini mein Freund besucht seinen Onkel sama er ist krank. Nah, di sini untuk membuat Nebensatz kita harus tentukan dulu mana nih yang cocok jadi Nebensatz, mana yang cocok jadi Hauptsatz. Nah, kalau misalnya kita simpulkan dari kalimat ini jika digabung, ini kan nanti Nebensatznya ini kan yang kalimat kedua. Nah, karena kan sebab kenapa temanku ini mengunjungi pamannya karena sakit. Berarti kita simpulkan yang pertama ini Hauptsatz, jadi kita singkat HS. Baru yang kedua itu Nebensatz, kita singkat NS. Nah, oke, yang pertama kita buat dulu HS-nya ya. Jadi HS-nya kita tinggal contek aja dari sini. Mein Freund besucht seinen Onkel, koma. Jadi koma ini fungsinya memisahkan antara Hauptsatz dan Nebensatz. Baru di sini kita letakkan konjungsinya. Tadi pilihannya ada weil atau da, kita pilih weil. Nah, weil baru tadi apa? Di Nebensatz, baru Nebensatznya kita tadi pertama butuh subjek. Sesuai ini, er. Nah, posisi kedua apa? Bukan kata kerja kan? Tadi kata kerja harus diletakkan di akhir. Maka kita taruh dulu krank, baru is terakhir. Nah, seperti itu. Jadi digabung, mein Freund besucht seinen Onkel, weil er krank ist. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi itu Nebensatznya di akhir. Nah, jadi Hauptsatz baru Nebensatz. Sekarang gimana kalau Nebensatz dulu baru Hauptsatz? Nah, berarti kita pertama letakkanlah konjungsinya apa? Weil, karena Nebensatz itu dimulai dari konjungsinya. Jadi weil er krank ist. Nah, perhatikan kata kerja tetap letakkan di akhir. Baru di Hauptsatz kita mulai dari kata kerjanya. Jadi besucht mein Freund seinen Onkel. Nah, jadi kalimatnya seperti ini. Weil er krank ist, besucht mein Freund seinen Onkel. Nah, ini sebenarnya masih kurang efektif. Kalian perhatikan subjek er di sini. Nah, er ini nggak tahu nih siapa dia. Tapi dia di posisinya kan di kalimat pertama kan. Tapi kita nggak tahu nih, ini dia ini siapa. Maka kita harus ganti dulu ya. Yang jelas dulu ya. Kan itu er itu kan kata ganti dari onkel. Maka kita jelaskan dulu, weil der Onkel krank ist. Nah, ini kan jadi jelas dia ini siapa. Oh, pamannya. Besuch mein Freund ihn. Dia, temanku mengunjungi dia kita udah tahu siapa. Nah, ini sebenarnya masih kurang efektif. Kita buat yang lebih efektif lagi gimana? Perhatikan di sini. Mein Freund kata benda, baru ada ihn, personal pronomen. Harusnya personal pronomen itu kan didahulukan karena dia letaknya itu harus di dekat kata kerja.
Maka weil der Onkel krank ist, besuch ihn mein Freund. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Max fühlt sich unwohl, er geht zum Arzt. Nah, ini sebabnya mana nih yang bisa dijadikan Nebensatz? Nah, pasti yang ini kan, karena dia merasa nggak enak badan. Dia pergi ke dokter, kan seperti itu. Nah, jadi kita buat kalimatnya seperti ini. Max geht zum Arzt, weil er sich unwohl fühlt. Ya, perhatikan Max sama er. Jadi kalimat pertama itu nggak boleh personal pronomen karena nanti jadi nggak jelas maksudnya siapa. Baru ini perhatikan kata kerja taruh di akhir, itu harus kalian pahami. Nah, jadi ini Hauptsatz dulu baru Nebensatz. Kalau kita balik Nebensatz dulu, weil Max, nah harus Max ya, karena kalimat pertama harus nggak boleh personal pronomen. Weil Max sich unwohl fühlt, geht er zum Arzt. Jadi Nebensatz baru Hauptsatz. Buat kalian yang masih bingung, saya akan coba jelaskan kembali menggunakan tabel. Ini pasti kalian mudah mengerti. Jadi Max geht zum Arzt, weil er sich unwohl fühlt. Nah, jadi di sini saya ganti warna Nebensatznya menjadi warna kuning ya untuk di Nebensatz. Nah, jadi kita coba kita susun kalimat ini ke dalam tabel ini. Jadi nanti yang Nebensatz ini kita anggap satu posisi ya. Nah, jadi yang pertama, posisi yang pertama kita mulai dari Hauptsatz dulu. Berarti di sini ada Max ya. Max, posisi kedua kata kerja. Get, baru posisi ketiga keterangan. Zum Arzt, posisi keempat. Nah, tadi kan kita anggap Nebensatz satu posisi, maka kita letakkan Nebensatznya di sini. Di posisi keempat. Weil er sich unwohl fühlt. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik Nebensatz dulu. Ya berarti kan dia kan karena satu posisi kita anggaplah di posisi pertama Nebensatznya. Jadi weil er sich unwohl fühlt, baru posisi kedua. Posisi kedua ya tetap kata kerja kan. Itu kan aturannya. Ya kita buatlah get, Max, baru posisi ketiga subjek, zum Arzt. Posisi keempat baru keterangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Contohnya, Robert kommt nicht, er hat keine Zeit. Nebensatznya yang er hat keine Zeit, ya kan? Robert kommt nicht, kita sekarang pakai konjungsi da. Robert kommt nicht, da er keine Zeit hat. Nah, karena dia nggak punya waktu, itu sama ya artinya karena. Nah, kita balik sekarang Nebensatz dulu. Da Robert keine Zeit hat, kommt er nicht. Perhatikan subjeknya beserta kata kerja yang dikonjugasikan dari Nebensatz. Kalian perhatikan ya. Jadi kata kerja yang ditaruh di akhir ini harus menyesuaikan harus menyesuaikan konjugasi dari subjeknya siapa? Robert. Maka konjugasinya hat, taruh paling akhir. Itu untuk Nebensatz ya. Kita lanjut. Contoh berikutnya, Maria ruft Robert an, sie möchte mit ihm reden. Ya. Maria ruft Robert an, da sie mit ihm reden möchte. Kita balik. Da Maria mit Robert reden möchte, ruft sie ihn an. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan ya. Jadi in itu untuk si Robert. Kita buat di Hauptsatz ini full personal pronomen karena ya kita udah tahu ya. Karena kita udah tahu subjeknya Maria, sie, baru Robert, in, dan sebagainya gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian latihan. Jadi latihannya simple aja, tapi ini simple tapi efektif. Jadi kalian di sini melatih Schreiben kalian juga. Jadi buatlah 5 kalimat menggunakan Nebensatz kausal. Jadi ada pilihannya weil atau da. Coba kalian buat, baru coba kalian bicarakan ya. Bicarakan lantang atau bisa kalian rekam. Itu efektif caranya ya. Oke, also wir machen Schluss hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.